ହେଲା आज आम स्टार्ट करवा भावुली आज भी क्लास करी कहीं बाहुड़ा अधिकांश रथ यात्रा देखिए बाहुड़ा यात्रा कि भाविली एत दिन है बंद अच्छी चलो जिते जन है भी क्लास करवा हाँ जितना श्लोक है तो प्रथम 3टा श्लोक पढ़ा तापर 15 नंबर श्लोक पढ़ा घुष्यते यस्य नगरे रंगयात्रा दिने दिने तमहं शिरसा वंदे राजानं कुलशेखरम् वंदे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदर्शनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं बृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुं बृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुं श्रीवल्लभेति वरदेति दयापरेति भक्तप्रियेति भवलुण्ठनकोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापनं प्रतिपदं कुरु मां मुकुन्द आलापनं प्रतिपदं कुरु मां मुकुन्द जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः जयतु जयतु मेघ श्यामल कोमलांगो जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः आम 14 नंबर पर्यटन देखी 15 नंबर श्लोक पढ़ा से स्टार्ट करवा माद्राक्षं क्षीण पुण्यान् क्षणमपि भवतो भक्तिहीनान् पदाब्जे श्रौषं श्राव्यबन्धं तव चरितमपास्यान्यदाख्यान जातं स्मार्षं माधव त्वामपि भुवनपते चेतसा पन्नुबाणान् भुवं त्वत्सपर्या व्यतिकरहितो जन्म जन्मांतरेपि। तो लास्ट श्लोक में देखी जे परिवार आम बंधन न हो ए परिवार आमको भगवत प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति सहायक हो। तो फैमिली लाइफ गृहस्थ जीवन किपरि मोह ताहा आम आलोचना करथिले। स्त्री कह जाइथिला पिला छुआ कह जाइथिला। तो स्त्री जेतेबेले कह जाइछि स्त्री पई स्वामी स्वामी पई स्त्री ओके आ बासना दुख योनि ये सब आम आलोचना करिछे। ए 15 नंबर श्लोक रे दुस्संग स्पिरिचुअल मार्ग रे दुस्संग कौन ताकू त्याग कर कहउछन्ति। माद्राक्षम कुलशेखर कवि कहउछन्ति मु देखिबि नहीं क्षणमपि फॉर ए मोमेंट मु एई भलिया लोक मानकु देखिया को चाहुनी। को माने क्षीण पुण्या जा जीवन रे कोन किछि पुण्य से करिनी हां भक्तिहीना भवतो पदाब्जे जहार आपणक प्रति आपणक चरण रे जार भक्ति नहीं से भलिया लोक को मु देखिया को चाहुनी। माद्राक्षम ओके यार अर्थ कौन फाइनली देखिबा श्रौषम मु शुणा को चाहूनी। कौन शुणा को चाहून ना श्राव्य बंधम तब चरितम अपास्यन मैंने देखु बहुत कविता बहुत गीत बहुत कथा जोटे आपणकर चरित्र नहीं। तुलसीदास रामचरित मानस कहते जन केते उच्च कोटिर कविता हो कविता ना पोएम पोएट्री हाँ केते अलंकार केते शब्द केते व्याकरण किंतु जो कविता रे भगवान कथा नहीं भगवान कहीं भगवान कथा मन को शुद्ध करे संसार कथा मन रे कामना उत्पन्न करे
ଆମର ସଂସାର ଆହୁରି ବଢିବ। ଓକେ, ତ ମୁଁ ସେ ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମାନେ ଯୋଉ ଏଠି କବିତା ମାନେ ବୁକ୍ କହିପାରିବେ, ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯୋଉ ବହି, ଯୋଉ ଲେଖା ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ନାହିଁ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଲିସନ୍। ଓ ଦେନ୍ ମାସ୍ ମାର୍ସମ୍, ମୁଁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମନେ ପକେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। କାହାକୁ ନା ମାଧବ ତ୍ୱାମପି, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଭକ୍ତି କରୁନି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ରିମେମ୍ବର। ଓକେ, ଆଉ କଣ ମା ଭୁବମ୍ ଭୁବନପତେ ଚେତସା ଅପନ୍ନୁଗାନା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆପଣ ସେଇଠି ଜନ୍ମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୁବମ୍ ମା ଭୁବମ୍ ମାନେ ମତେ ସେଇଠି ଜନ୍ମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଇଠି ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର, ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାର ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ହେ ଭୁବନ ପତେ, ଭୁବନ ପତେ ମାନେ ଅଖିଳାଣ୍ଡ କୋଟିର ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ, ନାୟକ, ମାଷ୍ଟର, ପତି। ସେଠି କଣ କୁହାଗଲା? ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ବା ଯାହା ଯାହା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ ଏଠି କୁହାଗଲା ଦୁଃସଙ୍ଗ। ଆଉ ଏଇ ଦୁଃସଙ୍ଗଠୁ ସର୍ବଥା ଦୂରେଇକିରି ରହିବାକୁ ଏଠି କୁହାଗଲା। ଆଉ ଦୁଃସଙ୍ଗ, ଆଜିକାଲି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଫୋନ୍, ମୋବାଇଲ, ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ଟିଭି, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର, ସଂସାର କଥା। କିଏ ବି ଆସିକିରି ଗପୁଛନ୍ତି, କଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି କହିଲେ? କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ କୀର୍ତ୍ତି। ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ର ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଉଛି କଣ? ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ। ଦିନ ରାତି ଲୋକ ସେୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଯାହା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲେଇ ଦିଏ, ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଗଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ। ତ ଆମର ମନକୁ, ଆମର ଥଟ୍, ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବିଚାର ତିଆରି ହେଉଛି। ଆମର ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଆମର ପର୍ସନାଲିଟି, ସ୍ୱଭାବ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଉ ଆମର ସ୍ୱଭାବ ଯେମିତି ଆମେ ସେମିତିକା, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ, ଯାହା ଶୁଣୁଛେ, ତାହା ଆମର ମନ ତିଆରି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ମେଣ୍ଟାଲ ମାଇଣ୍ଡ। ଆଉ ଯାହା ଆମେ ଭାବୁଛେ ସେଇଭଳିଆ ଆମର ସ୍ୱଭାବ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସ୍ୱଭାବ, ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ। ତ ଆମେ କେଉଁ ଭଳିଆ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ରହୁଛେ, କେଉଁ ଭଳିଆ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛେ। ମନେକର ଆପଣ ପଲିଟିକାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ, ପଲିଟିକାଲ ଟପିକ, ତ ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ରହିବେ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ରିକେଟ ଲଭର, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? କ୍ରିକେଟ କେବେ ନେକ୍ସଟ IPL ହେବ, ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେବ, ଏବେ ଆପଣ ଆମକୁ ପଚାରିବେ କିଏ ଭଲ ଖେଳୁଛି? ଆଗରୁ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ରିକେଟ ଦେଖୁଥିଲି, ନୂଆ ନୂଆରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇ ଆସିଲା ସମୟ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଚାଲିଥିଲା। ତ କହିବାର ଅର୍ଥ, ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ସେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବ। କିଏ ଫିଲ୍ମ, କିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ, କିଏ ମ୍ୟୁଜିକ, କିଏ ସ୍ପୋର୍ଟସ, କିଏ ରାଜନୀତି। ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ମୁଁ କେଉଁଥିରେ, ମୋର କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ? ଜେନେରାଲି ମା ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ରୋଷେଇରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ସେମିତି ରୋଷେଇ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ସେଇଟା ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଶରୀରକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଖାଉଛେ, ଦିନ ରାତି ଖାଲି ରୋଷେଇ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ଭାବିବା। ତ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସତ୍ସଙ୍ଗତ୍ୱେ ନିଃସଙ୍ଗତ୍ୱମ୍, ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବେ, ସବୁବେଳେ ଗୁଡ୍ ମାନେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ଦେଖିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଜପ କରିବେ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃସଙ୍ଗ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚାଲିଯିବ। ଆପଣ ଦୁଃସଙ୍ଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଶ୍ଲୋକରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି, କାନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବି। ମାନେ ଆମ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ଭଲ ନୁହଁ, ଖରାପ ଜିନିଷ, ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ନାହିଁ, ତାକୁ ମୁଁ ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ,
आमको फ्रीडम दिया कौन शुणा कौन देखा पशु पक्षी को लिमिटेड जिनस दिखाई से देखा लिमिटेड शुणा लिमिटेड हाँ से सब कलर नहीं आज्ञा गोटे कुकुर को ओनली ब्लैक एंड व्हाइट देखा जाए आम अरे अरे भेराइटी भेराइटी पशु गोटे प्रकार खाद्य खाए गाई भेज खाए घास खाए सिंह बाघ से नॉनभेज खाती मनुष्य भेराइटी भेराइटी माने आमे कौन शुणा कौन देखा ये आमर चॉइस अच्छे ओके से आम केयरफुल केयरफुल कौन भीतर को नौची कहना ताहा द्वारा आमर मन इन्फ्लुएंस हुए आम कौन पढ़ुचे कहना एमानकर विवेक ना कौन देखा न देखा आखि डिसाइड करेनि आम डिसाइड करने को पड़ो तो कौन कहते भगवान जो व्यक्ति आपण को भक्ति करूनी मुझे व्यक्ति को देखा चाहूनी देखु मनकर भावतु आपण जन को भल पाँच एवं सही व्यक्ति जहाँ को भल पाँच सी आउ जन को पसंद करूनी आपण ता सहित दोस्ती हेबे आपण जहाँ को भल पाँच सी आप भल पाइबे अरे मो शत्रु सहित तू दोस्ती कौन करुच साधारण व्यवहार कथा माने तुम्हें मत भल पाउन से भली एटी कौन कहना चाहते आम मन केवल भगवान को विषय ही चिंतन करिया पड़ियो ओके मन को गोटे कौन कह सेफ गार्ड मन को गोटे प्रोटेक्शन देवाक पड़ो आमको से भाया लोकों गहन रहा पड़ो आमर मेंटालिटी आमर कौन ना इक्वल माइंड जेहेतु आम जो क्लास आम 15-20 कि 30 जन आम शुणुचे आम थिंकिंग यही भाया जोड़ा ब्रह्मचिंतन आत्मचिंतन शास्त्र चिंतन तद्वारा कौन हम जानते आमर जो मनर शुद्धता मनर जो क्वालिटी हायर हम ना संसार में कौन करुचे खराब जिनस शुणुचे खराब जिनस देखुचे सब मन एजिटेड था जो मन अशांत जो मन गंधिया महिला से ही मन रे आपण भगवान को ध्यान करें आत्मतत्व चिंतन करें से कहते ना से आमको व्यवहारिक कार्यकलाप को मध्य यही भाया एंगेज करने दरकार जहाँ आम मन को डिस्टर्ब न करू है ये गोटे कथा ये जो लेखा कंपोजिशन कविता लेखा जो थे भगवान को विषय रे नहीं से ग्रंथ आम पढ़िबार नहीं कहीं ना आमे चाहूचे जहाँ पढ़िले जहाँ शुणिले आम भितर भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हम बड़ बड़ कवि माने तुलसीदास कहतु पुरंदर दास कहतु त्यागराज कहतु से गीत रे से संगीत रे कौन थाए से माने गीत लिखु नथिले पैसा पाइबा से माने शास्त्र लिखु नथिले लोक तांको प्रशंसा करिवे बोली यदि कि कवि थे आप खराब भावेनि आजकल लोक कवि लिखुना कविता कौन पाए अरे लोक हमको जानवे मु जने कवि मु भी कविता लिखे मत अवार्ड दरकार मत प्राइज दरकार मोर ना पछरे गोटे टाइटल रहा दरकार पंडित सो एंड सो हाँ ना 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 तो से कह जाए बड़ बड़ लेखक थी पारती माने आपण बड़ बड़ प्रोफेसर ही थी पारती आपण फील्ड रे आपण गोटे बड़ डॉक्टर ही थी पारती से कहते जो मैटर रे भगवान नहांती आ कला वरण वर्ण यमे वैश वृणते तेन लभ्य भक्त खोजे आज्ञा जो मो जमी हनुमान विषय कहगला थरे माँ सीता निजर गोटे माला देले से हीरा हीरा मोती
से हनुमान ताको चोबेक भांगुंट देखुं एथिरे मो प्रभु अछंती कि नहीं राम अछंती कि नहीं जो थे प्रभु नहांती राम नहांती आई डोंट वांट आम कह जाए जेहेतु आम साधक आमको जहाँ ता सहित मिसेले हेनी आज्ञा कहीं आम माइंड से प्योर है जी सी आसिक आम माइंड को इन्फ्लुएंस करें आमर जो टिके श्रद्धा अच्छी भगवान स्पिरिचुअल से भी लोक नष्ट करदे आपण व्यवहार करूँ किंतु टिके डिस्टेंस मेंटेन करिया पड़ो जी आपणक भली माइंड मेंटालिटी नुहंती इक्वल माइंड नुहंती आपको दुस्संग बोली कहगला हाँ तो भक्त या चाहूँगी ओके भगवान मु आपणक टॉपिक बिना मुझे देखा चाहूनी कि शुणा चाहूनी कि स्मरण करने को चाहूनी आ मत से भाया जगार जन्म कराओनी जो आपणकर मु सेवा करें हनुमान को पचरा गला भगवान राम जिते इह धाम त्याग कले साकेत परम धाम को गले प्रभु मुझे जाए करी कौन टुकुर टुकुर खाली आप चाहिए ना कौन नहीं 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 यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम जो भगवान कथा हो भगवान सेवा करिवार मत सुजोग मिलू भगवान मान खाली गोटे मूर्ति नहीं हाँ जगत ईषधि तेबे मुझे रही लोक सेवा करी लोक आवश्यकता मुझे आसबि आपड़ भावतु मु शरीरटा द्वारा ए शरीर आम गुरुदेव कहले ए शरीरटा कालिकी रहीबनी आज्ञा शरीर द्वारा जेते अधिक रु अधिक अन्यर बेनिफिट हो पार आपण यूज करंतु जोटे जोटे आमको सुजोग मिल अन्यर सेवा करने खाली साधु सन्त भक्त नहीं एनीबडी आपण करंतु समझ आम हालिया हालिया तो हेबे कष्ट तो हम नाती नातुणी पुआ झील तो करुच दिन राति हाँ टेंशन तो रोच रही मो झीटा बाहनी पुआटा बाहनी चाकरी होनी पुअर हाँ तापर पुओ झी सरला नाती नातुणी चिंता आसूची से सब तो हम किंतु कौन कहते प्रभु आपण को भक्ति करिवार सुजोग मत दियंतु सेठ मत जन्म करंतु ओके नेक्स्ट श्लोक चलतु नेक्स्ट श्लोक से कहते जे कहीं संसार में अच्छे मैंने बहुत बाधा आसब विघ्न आसब किंतु भगवान को भक्ति खंडन न हो माने आमे संसार जंजाल रे भगवान को जमी न भूली जावा माने आम साधना बंद न हो जाओ कि एमती उदाहरण अच्छी कि आज्ञा हाँ जे कष्टरे भी जे भगवान को छाड़नी जस्ट हम भागवत आज काली सारिके आसिली कवि सूर्यनगर से आस बहुत टपिक आसे भक्त मान कथा आसे ये श्लोक भी आसब जे जी दुख समय रे भी भगवान को भूलेनी दुख समय रे भी भावे ए भगवान कौन अच्छी कृपा अच्छी से माने होनी प्रकृत भक्त ये किसी एग्जांपल देते मु कहूनी प्रूफ अच्छी 6 जन होती विटनेस विटनेस साक्षी पढ़ु कौ माने से माने कुलशेखर कवि कहते मुझे जो कहूँ ना ये एग्जाजेरेसन नहीं कहीं जो मैंने जी जहाँ को टिके कौन थी फेवरेट थी ता विषय प्रशंसा कर तो जन कुलशेखर कवि भावुवे मु भगवान को भल पाऊँ तो मुझे भगवान को अतिरंजित कर ना 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 ये फैक्ट ये सत पढ़ु कौ माने से माने वात्सल्याद भय प्रदान समया आर्तार्ति निर्वापणा औदार्याद अगशोषणादगणित श्रेय पद प्रापणा सेव्य श्रीपतिरेक एव सततं सन्त्यत्र षट्साक्षिणः प्रह्लादस्य विभीषणस्य करिराट् पाञ्चाल्यहल्या ध्रुवः से कहउछन जे
वात्सल्यात् अभय प्रदात् अभय प्रदान समयात् आर्ताति निर्वापणात् औदार्यात् अघशोषणात् अगणितः श्रेयः पद प्रापणात् सेव्यः श्रीपति एक एव सततम संति। श्रीपति लक्ष्मीपति ये सबुबेले भगवान को ही भक्ति करिछांती सबु प्रकार परिस्थिति रे। अत्र षट साक्षिण एक विषय रे 6 जन होचनी प्रूफ प्रूफ साक्षी। साक्षी माने कोन निजर अनुभूति से माने कहउचंदी ए माने होचनी प्रूफ। किए प्रह्लाद प्रह्लाद कौन साक्षी कौन पाई वात्सल्यात्। हम देखिबा गोटे गोटे स्टोरी कहना माझे भाव जेते समय बढ़िया बढ़िया स्टोरी कहना ए सांगे सांगे कही के आसी। प्रह्लाद वात्सल्य पाई भगवान कर वात्सल्य माने लव प्रेम। अभय प्रदा विभीषण आज्ञा विभीषण डरी डरी लंका रे थिला। रामायण आपण पढ़ंतु जब हनुमान जी विभीषण को भेटुछंती से कहते यहाँ कहाँ संत कर बासा। अरे रावण नगरी रे असुर भितरे राम नाम अरे आश्चर्य। तो विभीषण दौचन मु किपरि अछि ना दांत मानक भितरे जीभ जेमिति अछि। बढ़िया मेसेज सिखौछंती आज्ञा। जेतले हम परिवार रे संसार रे रहउछे हम सासु हो सासुर हो स्वामी हो कि पुओ झियो हो हमको टर्चर कर ये बढ़िया मेसेज मत केमिति रहिबार अछि ना जीभ भलिया रहिबार अछि सॉफ्ट सॉफ्ट देखिबा। तो भगवान ताको अभय प्रदान कले काकू विभीषण को। आर्त निर्वापणात् गजेन्द्र भगवान ठू गजेन्द्र कौन पाइला आर्त निर्वापणात् आर्त निवारण आर्त भक्त थिला आज्ञा। हाँ देखिबा जेति हबा आज गोटे गोटे पॉइंट पांचाली पांचाली द्रौपदी औदार्य औदार्य माने जेनरसिटी को सम उदार जग माही। भगवान टू उदारता कि अच्छे आज्ञा वस्त्र अवतार हो पड़े आसिले निजे वस्त्र हो गले। अहल्या आहा हा अहल्या पे भगवान कौन ना अघशोषणा अहल्या पतिव्रता नारी आज्ञा। हाँ सप्त सती अहल्या जने आसंती गौतम का पत्नी ये रामचरित मानस आसब। हम तो नेक्स्ट सरला रामचरित मानस नेबा पूरा डिटेल्स रामायण सो अहल्या कथा आसब। तो अहल्या द्वारा भूल भी हो जाइथिला तो सी अघ को पाप को भगवान दूर कर देथिले। तो गोटे गोटे कहानी देखिबा। तो प्रथम कह जाए वात्सल्य भाव माटे ता पिला को दिया आज्ञा। किंतु गोटे माँ ता निज संतान को वात्सल्य देखाए आउ गोटे पिला प्रति देखबनी। किंतु भगवान सबु प्राणी प्रति भगवान कहते भक्त वत्सल वात्सल्य रू आछि आज्ञा। धेनु पछे पछे बछा गमे क्षीर लोहे भकत पछरे तू ही थाऊ से ही एका तो भकत जीवन माने जेमिति गोटे गाई ता बाछुरी की भल पाए से भली भगवान आपण गाई बाछुर कनेक्शन जानते। बाछुरी जन्म हैला परे तार मैला को गाई ता माँ चाटे सफा करे से भगवान भी आमर माँ आमर पाप सफा करती। हाँ दोष दूर कर दियंती। तो भगवान कनेक्शन भगवान वात्सल्य केवल देह संबंध बा ब्लड रिलेशन नहीं। हाँ मो पुओटा पर खराब हेले भी मो पुओ भगवान पे समस्ते आम संतान। आम पिला माने कष्ट पाइले आमर हृदय आहा हा दुख मो पिलाटा खाइनी मो पिलाटार असुविधा अच्छी भगवान पे समस्ते सारा संसार। तो विटनेस होचन किए ना प्रहलाद। तो प्रहलाद छोट छुआटा आज्ञा 7-8 वर्षर बालक ता बापाठू जो स्नेह पाइबार थिला
ସେ ସ୍ନେହ ପାଇନି। ଆଉ ସଂସାରରେ ଏମିତି ବହୁତ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ମା ମା ଦିଏନି ବୋଲି ନାହିଁ, ମା ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରରୁ ବାପା ମାଠୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ, ମାନେ ଫିଜିକାଲି ଗୋଟେ ମାଟେ ତା ଛୁଆକୁ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାଇନଥିଲା ତା ବାପାଠୁ। ସବୁବେଳେ ଟର୍ଚର। ଯଦି ବହୁତ ପିଲା ଦେଖିଥିବେ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ରିଭଲ୍ଟ କରନ୍ତି, ରିଭଲ୍ଟ ମାନେ କଣ କୁହାଯିବ, ରିଭଲ୍ଟ ସଂଗ୍ରାମ ମେଣ୍ଟାଲି, ଏ ମା ବାପା ଯା ଖାଲି ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପାଠ ପଢ, ସିଆଡେ ଯାଆନା ଇଆଡେ ଯାଆନା, ତାଇଁ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନଥାଏ ସେ ପିଲା ପୁରା ଇରିଟେଟ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ କାହାଠୁ ପାଇଲା ନା ଭଗବାନଠୁ ପାଇଲା। ଦିଧାଟେ କାହାଣୀଟା ସମାପ୍ତ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ବାରମ୍ବାର ଟର୍ଚର କରୁଥିଲା, ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିଏ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ। ବଳବାନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ବଳ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ତମକୁ ବର ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ବଳ ଅଛି, ବଲାନାମ ବଲହ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ। ଆରେ ମୁଁ ହଉଛି ଜଗଦୀଶ୍ଵର, ମୋ ବିନା ସଂସାରରେ ଭଗବାନ କିଏ ଅଛି? ସେ କହିଲେ ନା ନା ମୋ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ନା, ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଆରେ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ଏ ଖମ୍ବରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ହଁ। ବାହାରୁ ନା ନାଇଁ, ତମେ ଦେଖ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗଦାରେ ପ୍ରହାର କରିଛି, ସେତେବେଳେ ସେଠୁ ଭଗବାନ ନରସିଂହ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଆ ପୂର୍ବରୁ କାହାଣୀ ଅଛି, ମୁଁ ଡିଟେଲସ କହୁନି, କାହିଁକିନା ଟପିକ ନାହିଁ, ବେଶୀ ଡିଟେଲସ କରିବାନି। ଆଉ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ବିନାଶ କଲେ, ଭୟଙ୍କର ରୂପ। ଆଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ସ୍ନେହ ଦଉଛନ୍ତି, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ନିଜ କୋଳକୁ ନଉଛନ୍ତି। ସିଂହ ଯେମିତି ତା ଛୁଆକୁ ଚାଟେ, ସ୍ନେହ ଦିଏ, ସେମିତି ଭଗବାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବର ପ୍ରଦାନ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ କାହାଣୀ ଥିଲା କାହାର, ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ଦ୍ଵିତୀୟ ବିଷୟରେ ଆସେ, ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ହେଲ୍ପ କରୁଛେ, ତାଠୁ କିଛି ଆଶା ରଖୁଛେ। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆମର କାମରେ ଆସିବ, ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରୁନେ ଆଜ୍ଞା। ଅପ୍ରତିକାର ମାନେ ୱିଥଆଉଟ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ, ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବିନା ଆଶାରେ କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ୟୁ ଆର୍ ଏ ଗୁଡ୍ ପର୍ସନ୍। ନହେଲେ ଆପଣ ସଂସାରୀ ଲୋକ ଭଳିଆ, ଏ ଲୋକଟାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କାମରେ ଆସିବେ, ନୋ ନୋ ନୋ। ତ ବିଭୀଷଣ କଥା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣକୁ ରାବଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା, ନାତ ମାରିକରି ବାହାର କରିଦେଲା, କାହିଁକିନା ବିଭୀଷଣ ଭଲ କଥା କହୁଥିଲା, ସୀତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦିଅ, ଏ କାମ କରନି। ତ ବିଭୀଷଣ ଫିଜିକାଲି ଥିଲେ ବି, ତାର କୁହାଗଲା ଆଇଡିଓଲୋଜି, ଆଦର୍ଶକୁ ମାନୁ ନଥିଲେ। ତ ବିଭୀଷଣ ପାଇଁ ସେ ଜାଗା ଉଚିତ ନଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ରଖିଛନ୍ତି, ରହିକିରି ସାଧନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଫିଟ୍ ନୁହଁ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ନେଇଯିବେ। ବଢିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଦେବେ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସାଧନା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତି ଖୋଜନ୍ତୁନି, ପରିସ୍ଥିତି ଭଗବାନ କ୍ରିଏଟ କରେଇବେ। ବହୁତ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନ ପଳେଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ପୁରୀ ଯାଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେ ବି ସେମିତି ଭାବୁଥିଲୁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ? ଏ ଘରେ ସାଧନା ହଉନି, ସ୍ଵାମୀ ବାଧା ଦଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ବାଧା ଦଉଛି, ପିଲାମାନେ ବାଧା ଦଉଛନ୍ତି, ନା ନା ନା। ଯାହା ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, କରିଚାଲନ୍ତୁ। ତ ବିଭୀଷଣ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ତ କହିଲେ ଏଇଟା ଶତ୍ରୁ, ମାରିଦିଅ, ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଜଣେ ତଡା ଖାଇକରି କୋଉଠୁ ଆସିଛି, ଭାଇ ପାଖରୁ ଆସିଛି, ଏବଂ ଏଇପଟେ କହୁଛନ୍ତି ମାରିଦିଅ, ବାନ୍ଧି ଦିଅ, ଇଏ ଶତ୍ରୁର ଭାଇ, ଭାବନ୍ତୁ କଣ ଲାଗୁଥିବ? ହୁଁ। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନା 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 ନା, ମୋର ରୁଲ ହଉଛି ଅଭୟଂ ସର୍ବଭୂତେଭ୍ୟ ଦଦାମି ଇତି ବ୍ରତମ୍ ମମ। ଯିଏ ମୋର ଶରଣ ଆସେ, ଆଉ କହିଲା ବିଭୀଷଣ ଶରଣାଗତି, ଆମେ ଦେଖିବା ରାମାୟଣରେ। ତମେବ ଭଗବାନ, ଆପଣ ମୋର, ମୁଁ ତୁମର। ଯିଏ କୁହେ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତାର କିଏ କିଛି କରିପାରିବନି। ମୁଁ ଯାହାକୁ ରକ୍ଷା କରେ, ସୁଗ୍ରୀବ ବି ସେଇଭଳିଆ। ସୁଗ୍ରୀବ ତା ଭାଇର ଭୟରେ ଡରି କରିଥିଲା। ହାଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କଣ କଲେ? ଆରେ ଯିଏ ମୋତେ ମୋର ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ଆସିଲା,
ମୁଁ ଯାହାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛି, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଭଗବାନ ଖରାପକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ନା ନା ନା। ସରଳ, ଅସହାୟ, ଆମେ କହୁନେ ଅନାଥର ନାଥ, ଯାହାର କିଏ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ବି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୋର ପଇସା ଅଛି, ମୋତେ ଭଗବାନ କ'ଣ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଯିଏ କହିବ ପ୍ରଭୁ ମୋର କିଏ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଭୟମ୍ ସର୍ବଭୂତେଭ୍ୟ ଦଦାମି ଇତି ବ୍ରତମ୍ ମମ। ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବିଭୀଷଣକୁ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ? ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଅଭୟ ମାନେ କ'ଣ କି ଆଶ୍ରୟ, ସେଲ୍ଟର, ସେଲ୍ଟର। ଓକେ। ତୃତୀୟରେ ଆସନ୍ତି କିଏ? ଗଜେନ୍ଦ୍ର। ଆହା ହା, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ତ ଷ୍ଟୋରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଜଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଗବତରେ କହିକି ଆସିଛି। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଅଭିମାନୀ ଥିଲା, ଗର୍ବୀ ଥିଲା, ଧନୀ ଥିଲା, ମାନେ ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରିଟ୍ରିଟ୍ରେ ଯାଉଥିଲା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁ କରୁ, ମଜା କରୁ କରୁ ସଜା ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେ ଭାବୁଥିଲା ମୋର ଏତେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ମୋର ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲୋକ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଏତେ ଫଲୋଅର ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଏତେ ଫଲୋଅର ଅଛନ୍ତି। ବିପଦ ପଡ଼ୁ ତମ ଫଲୋଅର ଦେଖିବା କିଏ କାମରେ ଆସିବ। କିଏ ନାହିଁ, କିଏ ନାହିଁ, ମୋର ଏତେ ଲୋକ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତ ଇଭେନ୍ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବି ଛାଡ଼ିକି ଗଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଳେଇ ଗଲେ। କାହିଁକିନା 1000 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ଗଜେନ୍ଦ୍ରର ଟଣାଟଣି ଚାଲିଲା। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଭିତରକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କୁମ୍ଭୀର ଭିତରକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲା ଏ ସଂସାରରେ କିଏ କାହାର ନାହିଁ, ତ ସେ ସଂସାର ଲୋକ କାହାଠୁ ଆଶା ଛାଡ଼ିକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ହରିଙ୍କୁ, କ'ଣ ଅଖିଳ ଗୁରୁ ନମଃତେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ସାରା ସଂସାରରେ ଯିଏ ଗୁରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ନାରାୟଣ ଅଖିଳ ଗୁରୁ ଭଗବାନ ନମସ୍ତେ। ଏ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତୁତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତୁତି କରିଛି, ଭଗବାନ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଚକ୍ର ପେଶୀ ନକ୍ରନାଶୀ ଉଦ୍ଧାରିଲେ ଆପଣ। ଗଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆଉ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଜଣେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାମକ ରାଜା ଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କାହିଁ ଗଜ ହେଇଗଲେ ନା, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି କରି ସେ ଉପାସନା ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ଆସିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ମୂର୍ଖ ଗଜ, ସ୍ତବ୍ଧମତି, କେତେବେଳେ କୋଉଟା କରିବ ତୁ ଜାଣିନୁ? ପିଲାମାନେ ଖାଇବାକୁ ଖାଇକିରି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ, କି ସ୍ୱାମୀ ଅଫିସକୁ ଯିବ, ତୁ ବସି ପୂଜା କରୁଛୁ ଏଇଠି। ଭାବନ୍ତୁ, ଏମାନେ ହେଲେ ଗଜ, ଗଜ, ମୂର୍ଖ, ମୂର୍ଖ। ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ସ୍ତବ୍ଧମତି, ଯା ତୁ ଗଜ ହେଇଯା। ଓକେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ପୂଜା ଉପାସନା କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଗଜ ପଶୁ ଶରୀରରେ ବି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିଲେ। ହଁ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପାୱାର, ଅହଙ୍କାର, ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଉ ମୋର ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ବିପଦ ଆସିଲେ କିଏ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବ? ଭଗବାନ ହିଁ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେ, ଭଗବାନ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିବେ। ଓକେ। ଓକେ ସ୍ୱାମୀଜୀ। ତାପରେ ଆସେ ପାଞ୍ଚାଲି। ପାଞ୍ଚାଲି ମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଆମ ଗୁରୁଜୀ ଦ୍ରୌପଦୀ କଥା କହିକି କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାର ସବୁ ହେଉଛି ତାର ଲଜ୍ଜା, ତାର ସମ୍ମାନ, ଯଦି ସେତିକି ଜଣେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେନି, ସେ ଦୁଇଟା ହାତକୁ ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଲେ। ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋପାଳ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। କିପରି? ଶାଢ଼ୀ ରୂପରେ। ଓହୋ ହୋ, ବସ୍ତ୍ର ଅବତାର ହେଇଗଲେ। କାହା ପାଇଁ? ନା ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଇଁ। ଆଉ ଅହଲ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ, ଯଦିଓ କିଛି ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ପଥର ଶରୀର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ, ତ ଭଗବାନ ରାମ ଅବତାରରେ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ବି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ? ଯଦି ତମେ ଅଭୟ ଚାହୁଁଛ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଚାହୁଁଛ, ଦୁଃଖରୁ ନିବୃତ୍ତି ଚାହୁଁଛ, ପାପ ଦୂର ଚାହୁଁଛ, ଭଗବାନଠୁ ହିଁ ଆଶା କର। ଏ ଦୁନିଆ ଲୋକ ଟିକିଏ ଦେବେ, ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ କାହାଠୁ ହେଲ୍ପ ନେବେନି, ନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇବେ, ତମକୁ ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି। ଭଗବାନ ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଫରଗିଭ୍, ୱି ଗେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫରଗେଟ୍।
लोक मैंने आमको दियंती मन पकई दियंती भगवान नहीं भगवान दियंती खाली ताजी थाउ आसंता काली कंटिन्यू करवा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।